वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टीवी नेक्स्ट रमजान नशरियात तहजीब रमजान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है। सरकार दो जहां पर, सरकार दो जहां पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है। पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है। सर का भेजे अगर सलाम तो, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जन्नत में फातिमा की, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे। जन्नत में फातिमा की, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है मेरी मामा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जन्नत में मुस्तफा के, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे। जन्नत में मुस्तफा के, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. تو چلے میں آپ کی طرف آتی ہوں, آپ نہ سناتا. جبھی میری وہ سنگے تر تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری وہ سنگے تر تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. بھروسے حشر میری اس یقین کی لاج رکھ لینا, بھروسے حشر میری اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ, تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, یا رسول دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ, خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. اور زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ, زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. اور غلامان نبیوں حشر میں پہچانے جائیں گے
کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا سبحان اللہ. رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی کوئی خوبصورت کلام پڑھا ہے. اب میں جاؤں گی اپنے اختتام کی طرف، تو اس سے پہلے میں ایک قصیدہ بردہ شریف سننا چاہتی ہوں. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من علوز به يا أكرم الخلق ما لي من علوز به يا أكرم الخلق ما لي من علوز به سواك إلقاه للحديث الكرام مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بہت خوب ماشاءاللہ. اس کلام نے تو 4 چاند ہی لگا دیے. اب نیکسٹ ملتے ہیں ٹی وی نیکسٹ رمضان نشریات تہذیب رمضان کے ساتھ.